ما après les années 90 هذوك الصراحه كاع في les années 90 العالم تغير اتسيتيرا لا موندياليزاسيون هذه ولات لا موندياليزاسيون هذه باش تشد شويه في هذا العالم هذا اللي راهو يجري ان بو بارتو لازم لك تكون عندك اون كومبيتيتيفيتي لازم تكون لا برودكتيفيتي لازم يكونوا الناس خدامين وبعد يا يو كوميم ان بوتي شونجمون سيتادير ولاو ابري زون ليبراليزي كلش باسكو بكري كان كلش تاع ليطا وكي ليبراليزاو بوكو دونتربريز عطاوهم البريفي ومن بعد ابري ولاو تما لي جون ايزيتي اوبليجي دو ترافاي ومن بعد ابري il y a eu un tout petit changement parce que les gens après حتى هذيك تاع ليطا ابري الا خدمت تجيب الا ما خدمش ما تجيبش مي بقاو كوميم العباد مازالهم في هذاك العقليه هذيك ويطونك مازال هذيك لا كوربسيون العباد ما يخموش باش يخدموا يخموا كيفاش يجي يربحوا بلا ما يخدموا باسكو سي هذاك ليسبري دو كوربسيون هذاك لا كوربسيون اللي راهم يعيشوها من الفوق حتى لتحت اللي راه تتبع العباد باش راهي اللي بوس ان نو با ترافايي ها دوك نعطي لك كالك زيكزامبل اللي نوريهم لك باش نفهمك. هنايا جي من الانترنت هنايا دي سورس تاع لانديس دو كوربسيون تاع سيرتان بيي مع la productivité تاعهم c'est-à-dire comment les pays هذو ils sont classés le classement تاع certains pays هنا je vais te citer certains pays arabes mais surtout les pays هذو تاع l'Afrique du Nord نهضروا l'Égypte la Tunisie la Libye l'Algérie le Maroc نوري لك les indices تاعهم c'est-à-dire les indices de corruption تاعهم comment qu'ils sont classés dans le monde la corruption ou les indices تاع la productivité تاعهم qui même classيين la productivité تاعهم c'est-à-dire l'esprit de travail تاعهم comment il est classé وتلقى باللي plus un pays يكون فيه la corruption plus l'esprit de travail ما كاشو ينقص. C'est pas vraiment exactement à 100% mais la tendance elle est comme ça plus un pays تلقى فيه la corruption plus العباد تلقاهم ما يخدموش plus voilà c'est comme ça là où il y a plus voilà plus c'est-à-dire un pays يكون classé c'est-à-dire dans le bas du tableau تاع la corruption plus تلقاه غير classé dans le bas du tableau في la productivité. ونوري لك هنايا واحد هادو سي دي سورس اللي c'est-à-dire que j'ai eu sur l'internet. Je vais essayer de les voir, retrouver. Alors, voilà. Alors, هذا c'est un tableau. Voilà, هذا التابلو هذايا يبين هنايا لاخر الكلاسمون تاع لي بيي بار كوربسيون. راك تشوف هنا درك الجيري هاي لي كا l'Algérie هنايا elle est classée 105e hein 105e donc نوري لكم دوك دوتر بيي كيفاش مكلاسيين دوتر بيي عرب دوك ما نهضروش على لي بيي هذو افريكان. allez نشوفوا شكون يجي. Le Liban il est classé 127e c'est-à-dire il est encore plus corrompu que l'Algérie. La Syrie aussi 127e c'est-à-dire encore plus corrompu que l'Algérie. Voilà. Alors نزيدو نشوفوا ce que j'ai voulu voir c'est la Libye اللي حبيت نشوف donc نوري لك la Libye وين موجودة. Alors la Libye elle est classée elle est classée 146e c'est-à-dire c'est encore le pire des pires gars. C'est pire que la Syrie, c'est pire gars. C'est la Libye c'est un pays où la corruption c'est le pire gars, c'est le top. ودرك نشوف bon وبعد دوك نوري لك ثاني لا تونيزي. je voulais montrer le Maroc l'Égypte ولا تونيزي ثاني ونراهم مكلاسيين. alors قلنا la Libye c'était 146e, l'Algérie c'était 105e, la Syrie ou le Liban c'était 126e. درك شوف alors l'Égypte elle est classée hein تشوف l'Égypte classée 98e. Le Maroc il est classé je crois 85e. Ou l'Égypte c'est le pays le moins corrompu
le pays le moins corrompu, c'est 59e, je crois. La Tunisie, c'est le pays le moins corrompu. L'Afrique du Nord, hein, classé 59e. Hein? وزيد هنا دركا نزيد لك وحده هذوك لي بيي دو غولف سي لي موان كورومبي كاع في لي بيي عرب والموان كورومبي فيهم كاع هذيك سي القطر سي القطر الوغ دوك نولي انايا طون الوغ جي وشكون يجي من بعد لاسبان الوغ فوالا الوغ le Qatar, c'est le moins corrompu. L'Arabie Saoudite aussi n'est pas très corrompue. Je crois que les Émirats Arabes ici sont pas moins corrompus. C'est-à-dire, si tu veux, c'est l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar. C'est les pays qui ont moins de façade. Mais bien sûr, ils ont beaucoup عندهم بزاف لي ريشيس دونك هذوك خاص يدو قد من ما داو في لا كوربسيون ما تكونش كبيره خاص يدو بزاف ما تبانش باسكو هما ils sont tellement riches سمو عندهم بزاف تاع لي ريشيس دونك هما الفساد ما يبانش عندهم ما يبانش دونك سا انفلو موان على لا مونتاليتي دو الترافاي تاعهم باسكو الباي لي تيلمون ريش كو هذاك الفساد ما يبانش دونك هما هنايا هذا الفساد هذا ما يعني tu vois que le Qatar il est classé 19e, c'est-à-dire il y a moins de corruption dans le Qatar à la Belgique par exemple ou à la France. Ou il y a moins de les Émirats Arabes Unis sont classés aussi 28e. L'Arabie Saoudite il est classé à 30e, 45e, je sais pas. Enfin, ماشي كيما الاخر de toute façon moins de l'Arabie Saoudite, je pense que là 50e. Voilà, 50e. Donc c'est moins que la Tunisie. ودوكا نوري لك الاخر كيفاش ils sont classés في الاخر في لا برودكتيفيتي يبقى شوف دوك تلقى القطر هاوليك هنا سي لا برودكتيفيتي القطر il est classé 17e dans le monde la productivité تاعو parce que c'est le pays le moins اللي عنده moins كاع la corruption l'Arabie Saoudite 20e 21e la Tunisie 32e Oman 34 الكويت 35 البحرين 37 وهذوك كاع les pays les plus corrompus à commencer par le Maroc. Le Maroc il est classé 75e, l'Égypte 81e, l'Algérie 86e, le Liban la Syrie presque kiff parce qu'ils sont classés la corruption 126e. Donc ils sont plus corrompus que l'Algérie. Donc c'est ce qui fait que la productivité tahoum il est encore moins que celle à l'Algérie. Ou celui qui est le plus corrompu, il est le moins de productivité, il est classé 100e, c'est parce que la Libye c'est classé 146e pour la corruption. L'index de corruption à la Libye c'est 146e et c'est ce qui fait que c'est un pays où ils sont classés 100e. كانوا مكلاسيين 88e donc طلعوا ل 100. L'Algérie كانت مكلاسيه 83e il y a 2 ans de ça donc ولات 86 c'est-à-dire نقصت encore la productivité في l'Algérie. Le Liban ou la Syrie, 92 Liban, 92 la Syrie, 97 parce qu'ils sont encore plus corrompus à l'Algérie. Ou l'Égypte il est moins corrompu à l'Algérie. Mais l'Égypte aussi il est plus corrompu à le Maroc. Et voilà on remarque le Maroc et ils sont classés 75e la productivité, l'Égypte 81e. C'est parce que aussi le Maroc il est un peu moins corrompu à l'Égypte. Ou l'Égypte il est moins corrompu à l'Algérie. Ou l'Algérie il est moins corrompu à Liban ou à la Syrie. Ou la Syrie ou le Liban ils sont moins corrompus à la Libye. Donc plus il connaît un pays corrompu, plus la productivité تاعو ما تكون ناقصة. Parce que هذاك la corruption تأثر على التفكير تاع العباد. وهنا نشوفوا القطر c'est le pays le moins corrompu في الموند arabe et c'est le pays اللي عنده la plus haute productivité. Mais واش هو je vais dire une autre chose ثاني هذه نقولها زيادة c'est que هنا هذا لي بيي هادو دي غولف ما نقدروش نقارنوا روحنا معاهم باسكو سي دي بيي وين عندهم بزاف تاع لي زيترونجي اللي يخدموا تمايا دونك هذوك لي زيترونجي لازم لهم يخدموا تمايا عندهم بوكو ديترونجي وهذوك لي زيترونجي ما يقدروش يخدموا هكذا يعطلوا يخلصوهم بلا ما يخدموا ils sont obligés de travailler donc c'est comme
comme il y a beaucoup عندهم le taux تاع les étrangers عندهم هاد les pays du Golfe beaucoup plus grand علينا حنايا et c'est ce qui fait que هما la productivité تاعهم ثاني تكون plus haute على تاعنا خاطر هذوك لي زيتونجي ما يسمحوا لهمش ما يخدموش ويخلصوا ils sont obligés de travailler et puis ثاني كاين بزاف تاع les occidentaux اللي يخدموا عندهم c'est-à-dire des américains des européens des allemands des français اللي خدامين تمايا plus كعنينا beaucoup وهذوك عندهم ديجا une productivité في بلادهم très haute donc يروحوا يخدموا تمايا يخدموا aussi de la même façon كيما يخدموا في بلادهم donc هذا البلدان هذوك هذا لي بيي دو غولف هذو ثاني سي لا برودكتيفيتي تاعهم اللي طالعه سي باسكو سي كان بزاف تاع لي زيترونجي تمايا مي حبيت نوري لك انا هذا لي شيما هذا لي كلاسمون هذا باش نفهمك باللي il y a une relation ما بين la corruption ou l'esprit de travail donc plus تكون la corruption plus l'esprit de travail ينقص moins تكون la corruption plus l'esprit de travail يكون plus هذا اللي حبيت نوريه لك